spinal cord, anterior portion, kani kay anterior median fissure nya kani anterolateral sulci nya kaning murag panit kay kani pia mater nya ventral roots kani nya ligamentum denticulata kani ha nya kani spinal dura mater kani panit ay kani linea splendens Gamay siya. kaning ribbon kaning sa tunga Nangawit lang ko. kita na makita kaning hilo sa tunga ba linea splendens unya kaning ikog ni Shopee nara conus medullaris Klaro. nya kaning buhok kay phylum terminale nya kaning bundles kay Ikaw ni Shopee. kanang coda equina nya posterior kay posterior median Wala naman kagapoy. ara ay posterior median sulcus kani Tunga. tunga kani Ano di pa man bay sa wait lang mo ha posterior median sulcus kani dili Idiot. sakto man Di na middle. Di na middle yun. huwat mo posterior median sulcus intermedius posterolateral sulcus kaning kilid kagats mo Ano na ako may linya. wala ay kung ano na katong kanang sa ventral roots iyang line ay dorsal roots niya posterolateral sulci Mo bitaw na ako masabot. Asa ko ang kilid. o mo lagi ni posterolateral sulci mana sa spinal